नमस्कार मित्रांनो, हांव तिमरे उलयतां. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण टॅक्सी न्यूज पळयतालो. आयज सकाळीं हांव असो विशय आसलो टॅक्सीचो की खुबशे टॅक्सीकारांची मागणी आसा की आतां ॲप बेस्ड टॅक्सी आसा तेंचो रेट खूबच कमी आसा आनी ॲप बेस्ड टॅक्सी आसा ती मेट्रो सिटीनूच यूज जाता. गोंयान कितें आसा, एक पॉयंटाक ड्रॉपाक गेले जाल्यार थंयच्यान मेळपाक खूब मुश्कील आसा, खूबच त्रास आसा. सो ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयान उपकारना. हांव स्वता ह्या धंद्यान 18 वर्सां जाली हांव आसा. टॅक्सी बिझनसानूच म्हाका ग्रो केल्लो आसा. आमी स्टँडाचेर रावताले, दीस 2-2, 3-3 दीस रावन वाट पळयताले. आनी आतां विशय असो कितें जाला, 10 रुपयाची वस्तू तर एकटो येता आनी 5 रुपयान विकता. तो मनीस दीसभर ती वस्तू घेवन बसता 10 रुपयाची. आपलो सेल जातलो आनी झूप करून कोण येता आनी ते 5 रुपया करून विकता. जाल्यार तेचेर कितले हे जातले इफेक्ट. एक गाडी घेवप, पयली गाडी घेतानाच कितले कॉम्प्लिकेशन आसता. बँकेन ही सर्टिफिकेट जाय, ती जाय, विटनस जाय, श्युरिटी जाय. मागीर गाडी घेतल्या उपरांत तेचो इन्स्टॉलमेंट, डावन पेमेंट एक टॅक्सीकाराकूच खबर आसता कितले त्रास आसता ते. आनी इतल्यानूच थांबना, प्लस टॅक्सीस, गव्हर्मेंटाक टॅक्सीस दिवपाचे आसता, प्लस इन्शुरन्स, मिटर रिन्युअल. आनी आतां ते 4,500 रुपया घातला आमच्या माथ्यार. इन्शुरन्स कमी जायना, वाडत वयता. सो ह्या ॲप बेस्ड टॅक्सीचो रेट आसा तो न्हू, तो टॅक्सीकारांक कसोच परवडचो ना. आनी ते कशे मारता ते तांकांच खबर. टायराचो रेट, मेंटेनन्स रेट कितलो वाडलेलो आसा. सो थोड्या टॅक्सीकारांची मागणी आसा की ॲप बेस आसा ती गोंयान कशीच चलची ना. कित्याक ॲप बेस आसा ती मेट्रो सिटीन चलता. ते एक पॉयंटाक तर ड्रॉपाक गेलो जाल्यार थंय कंज्युमर आसता रेडी, कस्टमर ते रेडी आसता. हांगा गोंयान तशें जायना. खूब जाग्याचेर गेलो जाल्यार परत ताका रिटर्न येवंक पडटा. रिटर्न पेट्रोल वेस्ट. पिकअप आसता, पिकअप तेंचे ड्युरेशन कितें 500 किलोमीटर पिकअपाक गेले ते पेट्रोल वेस्ट. सो हांव रिक्वेस्ट करता, थोडे आमचे टॅक्सीकार भाव गेल्ले, कॅप्टन विराटो सरान सांगला की हो विशय पार्लमेंटान घेता म्हणून. म्हाका इतले एक रिक्वेस्ट करता सोशल मिडियाच्या माध्यमान की आमी सगळे टॅक्सीकारान तांकां सपोर्ट करूंक जाय. आनी प्लस हांव कन्सर्न मिनिस्टरांक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता, जे हो विशय आसा पळय, हो इतली झगडी जाता, स्टँडार जाता नाल्यार हॉटेलान जाता, फक्त हो प्रॉब्लेम आसा रेट. 10 रुपयाची वस्तू जर घेवन बसता तो बाबडो 2-2, 3-3 दीस झूप करून येता आनी तो 5 रुपयान तो विकता. कशें जातलें? झगडीचें कारण हेच आसा. हांव ह्या माध्यमान रिक्वेस्ट करता की रेट एक पॅरलल दवरचो. तेचो बेनिफीट सगळ्यांक जातलो. कस्टमरांक मेन विशय आसा तो कस्टमरांचो सुट्टलो, झगडी जावची ना. ह्या हॉटेलान तरी ह्याच रेटीन टॅक्सी मेळटा जाल्यार तो ॲप टॅक्सी कित्याक बूक करतलो? दॅट इज अ बिग क्वेश्चन. तुमीच ताका आन्सर करा. हांव खंय तरी हॉटेलात रावला कलंगूट, म्हाका तरी हो रेट हॉटेलाच्या भायर मेळटा जाल्यार हांव टॅक्सी बूक कित्याक म्हणून करतलो? वाय आय शूड गो ऑनलायन? कन्सर्न मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, हो विशय मातसो पार्लमेंट वयपाच्या पयलीं तुमीच पयलीं घेवचो आनी सॉल्व करचो. कित्याक हे टॅक्सी ॲप आसा पळय तो रेट मातसो कॉमन दवरचो सगळ्यांक. खंयच्यानी दे शूड गिव रायट टू एव्हरीवन. कोणाक टॅक्सी जाय हो रेट बाबा आसतलो, मडगांव ड्रॉप हो आसतलो, काणकोण ड्रॉप हो आसतलो, एअरपोर्ट ड्रॉप हो आसतलो. सो हितून कांयच प्रॉब्लेम जायना. हितून कोण प्रॉब्लेम क्रिएट करता जाल्यार तेचेर कारवाई जावपाची गरज आसा, स्ट्रिक्ट. कित्याक हो धंदो स्टॉलमेंट पावला माथ्यार आतां. टायराचो रेट, सगळे एक्सपेन्सीस आतां वाडलेले आहा, पेट्रोलाचो रेट वाडलेलो आसा. सो एक रेट दवरचो
हांव रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतल्यान कन्सर्न मिनिस्टर हो विषय आता हांगा पण पावलो आसा. हे कितें हे आता एबाक कोण कोण जॉईन जाल्ले आसात तांकां तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आहा. कितें हो दुसरोच कोण तर येवन हांगा जोडटा. 1000 रुपया तरी तो घेता कोणा कडल्यान, तो तुमकां दिता 700 रुपया 750 रुपया. डायरेक्ट उरलेले पयशे तेंच्या बोल्सांत. सो अशें जावंक जायना. ऑनलायन म्हणजे त्याचो एक बरो स्टँडर्ड आसूंक जाय गोंयांत. कोण ऑनलायनार आसा एपार आसा त्याचोय प्रॉफिट जावंक जाय, आनी कोण ऑनलायन एप चलयता त्याचोय प्रॉफिट जावंक जाय, आनी कस्टमराक सुद्दां एक ऑनलायन बुकींग करता म्हणजे सारकी कार सिस्टमॅटिकली मेळोंक जाय, म्हणजे त्याचो रेटी बरो आसूंक जाय. सो कॅप्टन विराटो सराक हांव थँक्स म्हणटा. हो विशय तो पार्लमेंटान घेता म्हूण सांगला. त्याच्या पयलींच गव्हर्मेंटान हो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्यार पुरो. हो विषय फक्त झगडी मारामारी एकामेकाचेर FIR जाता फक्त बिकॉज ऑफ रेट. थँक्यू.